ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, заминхаро, мошинхаро, квартирахаро. Имрӯз 28 апрели соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ қарор доред. хуб, бо 9 дона хонаи фурӯшӣ дар хизмати шумо ҳастем. хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори телевизион мешавад. тамошо кунед. 9 дона хонаи фурӯшӣ пашти ҳамаш арзонае, баъри шумо навориш мекунем. ва дӯстон, барои реклама рақамҳои ватсап ахириш 9997 ватсап, хона, замин, мошин, квартира чизе боша роӣ кунед. наворҳои бадина дар ютуб, дар тикток ва инстаграм рекламаш карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем, ҳаракат мекунем. кортона будем азиз. хулас, наворора мардуми хонахар, квартирахар, заминхар тамошо мекунад. худтон фаҳмед. ба хотири пешрафти канали ютуби Саудо ТВ наворда лайкҳо рамонед. дар канали мо павратики подписатсия кунед, зангулаша васида монед. вақти навор кардем смс мерава. огоҳиро ҳатман бихонед, навора тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори телевизион мерасонанд. марамат, бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада роӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ мурзамон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, ҷамоати бобои Исматшарифда қарор дорад. дӯстони азиз, хона ҷои ободай. хуб, кӯҳнима бошад, не ки деҳаи обод, ҳама шароито муҳайё шудагӣ. хуб, сеюм кӯча мега, 2 комната, 8 сотиқ замин, хонаҳо 6 ба 3 ва 5 ба 3, калидор бо веранд шастай, хона бо кирпичи лой. мардуми маҳалла ҳама уже зиндагӣ доранд. деҳаи пештар. хона бо кирпичи лой, баня дора, анҷомхона, авлохона, оғилхона дора. забораш дар ҳолати нотамом, дарвоза дора, ремонти хонаҳо простои, об, свет доимӣ ҳастай. ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. мактаб гдета 20 минут роҳ, пиёда то хонара роҳ масофа дорад. хуб, аз роҳи калони Душанбе Кулов аз кудусон 200 метр то хонара роҳ масофа дорад. фикр мекунем ҷои зур. аку ремонта миёнаам гуфтанд, таъриф накарданда, яки ремонтш чотка хушрӯ. маълумоти пурраша дар ватсап, дар номерои дастӣ занг мезанем, мегӯем ки ака номеротонро аз канали ютуби Саудо ТВ номер 1 гирифтем. нафарое ки мо дар хона роӣ мекунем, реклама мекунем, лайкҳо рамонем, баъд ами наворора падилитса кунем. одамои тамошобино ҳама каса дастгирӣ кунем. агар хоҳем ки наворо пешрафти канали Саудо ТВ-ра хоҳем ва наворои ҷолиб хоҳем, агар ҳамин дастгирӣ боша, навор камбуд надорад. дӯстон, вақте ки мо навор мекунем, тамошо кунем, мемонем. не ки тамошобин кам бошад, дигар ҳоҷат ба видео кардан нестай. ира фаромӯш накунем. оиди хона хитон бо занг зад пирсед. оғилаш чӣ туалеташ каш дарахтам 7-8 дарахт бар. фундаменти пеши ҳавлиш баланд, хушрӯ рехтагӣ.
дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшии рӯйкардагӣ. Я пашкамон квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Ваҳдат неки срочнаҳай бачо. Ами кадоми тамошо мекунӣ, занг бизав бара бахараш ки срочнаш негай. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди бозори Гулистон 170,000 сомонӣ мегае бача. Духонагаҳ 170,000 сомонӣ. хонаҳо бо кирпичи пухта, перегородҳо кардагиянд. баландии хонаҳо 3 метр баландай. об свет дора, бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. техпаспортам дора. чӣ тавре мебинен, коробка дар соколни этаж қарор дорад. таҳхона подвал мегем бача азиз. 170,000 назди бозори Гулистонай ки ҳамонҷа қарор дорад. духонагаҳ марамат бо худотон маълумоти пураша пашкаразанда мегӯянд ки аз канали Сауду ТВ гирифтем. Мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Дӯстии Халқҳо, доми 6 этажка дар 6-ум этаж қарор дорад. азиз, навора тамошо мекунед худтон. ман ки ҳамаша нақл намекунам, чунки дар аму комментария ҳам гапҳо бисёр шуд ки Сауду ТВ ами ката гап зад узча мон бирава худаш. духонагаи 45 квадратный метр, нарх 360,000 сомон. рақамҳои WhatsApp 0900 ахири WhatsApp-ай. ака худаш нишон метиҳад. ҳамаша бинед. дар наздаш мактаби 5, гимназия, садик, хона шартнома дорад. тамом. харидор боша, суми ҳуҷҷатша мегзарем. нархиш 360,000. худтон дӯстон навора тамошо кунен, видеоро бинед. кухнича. ва дӯстони азиз, мегзарем охирон чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи рӯдакии шаҳри Душанбе, ҷамоати қиблаи деҳаи Курпаӣ мегӯянд. нигоҳ кунед. ҷамоати қиблаи деҳаи Курпаӣ 6 сотиқ замин, 4 дар хона дорад. хуб 4 хонаш мега 3 ба 12 хулас 4 ба 3 4 ба 3 мегалда фикр мекунем. 3 ба 3 мешава хулосам хеле. гирди ҳавли маҳкам свет пастаяни ов камбуд надора бо адена 12 ба 3 фундаментҳои временкаҳо боз рехтагӣ тайёракай. нархи хона 290,000 сомон. просто хона зур. каси мехара ошава. хона бо кирпичи пухта сохта шудагӣ. маълумоти пурра занг занед. 290,000 сомонӣ. дӯстони азиз, наворда лайкҳоро ҳозир монед. дар канали ма ҳозир подписатсия кунед. дар ҳамон комментария нависед аз куҷо, аз кадом территорияҳо то чанд сума хона дар кор нависед. фақат поддержкаро фуромӯш накунед бача.
دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی نزد حولگی روی کردن در ناحیه دنغره دهه 402. 8 سوتیق زمین 3 در خانه. التماس بیهوده زنگ نزنین از راه کلان. خب چهارم کوچه 3 خانه خب پدوال دارد. 6 به 3 خانه ها میگه و ویراند 4 به 3 کلیدور برش 1 درازی 6 خانه با دیوال ساختگی یعنی که لای دیوال کوخنی با بانیا زمین بلوک با انجام خانه علاو خانه عاقل کهدان داره زبار دروازه داره. یک خانهش ریمون داره دیگراش ریمونتی خانه ها در حالتی خوب. آبی خوردنی داره آبی لطا کم داره سوید هسته حجت نداره قرار داره مکتب 200 متر داره مسجد 200 متر بیمارخانه نزدیک بعضی چیزوش هسته خلدنی کاندیشنر ترمیکس. خلاص کدومی که میخرد دوستان معلومات پرش از زنگ زنین. نرخش 250,000 سوم. از نومی کانال سعودو تیوی زنگ زنین بچه عزیز. میگذاریم با ششمین خانه فروشی روی کردگی. خانه فروشی است که نزد حولگی 6 سوتیق زمین 5 در خانه داره دوستان. خانه همی حالت چخیل میبینین. خب سراش نفروشی یک کلیدور داره حجتش هسته تخ پاسپورت داره آب سوید هسته گیردش محکم بیمارخانه در نزدیکیش علشی با خانه دوشنبه بدگی میگه. خب نرخی خانه 220,000 سومانی جای عبودای. کدومیتون میخریم بچه عزیز معلوماتی پرشه رقمای واتساپ رقمای دستی ده زنگ زنین. امی خانه را کسی تماشا میکنه ارزونه که 220,000 گفتن. وقتی که زنگ زدن بگین که برادر نمرتون از کانال یوتیوبی سعودو تیوی گرفتم اکا خودش خید میکنه. لایک ها قطعی پادرش کنین در کانال پادپیسات سکنین چیزی باشه روی کنین نواهای بعدینه در یوتیوب تیک توک اینسان رکلامش بکنید. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی امروزه. خانه فروشی نزد حولگی دارای 3 حجره 6 سوتیق زمین مساحت. خب در ناحیه همدانی حجت‌ها صدفایزه تیارن. خانه ها برای زندگی کردن تیاره. زمینش خاکی ملوی مکای. خب کراسکش میکنه یا که به همش پکلیوف کم زندگی کمشه. خلاص ای در شما چسبونین 171,000 سومونی نرخش سراش نیباد. اینه که کدومیتون میخرین مرا زنگ زن مسیح کنیم بچه عزیز. دروازه خیتک 6 سوتیق زمین 3 در خانه. خلاص اینا میخری گپو زنگ زن چخ چخ کنیم بچه عزیز.
و مگذاریم به هشتمین خانه فروشی امروزه. خانه فروشی نزد حوالگی داروی 2 سوتیخ 5 کمناته ناحیه یوان جماعت دهانه دهه پیانر در قرار دارد. عزیز 250,000 سومون نرخ خانه. در واتساپ شان مرامت زنگ زدن مسیح کنین. 250,000 5 کمناته کلان و 2 سوتیخ زمین. خیلی نرخ فکر میکنم کمایی. مردمی سربلند یوان مرامت زنگ زدن. و دوستان مگذاریم به نهمین خانه فروشی امروزمون. باز خانه فروشی هسته که در ناحیه فرخور کوچه میرزا ترسونزاده 2 حجره دارای 3 سوتیخ زمین خانه میحالت 167,000 سومانی. آب شیرین سویت 24 ساعت مکتب نزدیک خوب خانه تیار زندگی کده میشوه. کچایکه دارد حجت خانه دارد. خب 167,000 سومانی. معلومات پرشه در واتساپ شون زنگ زنید بچه عزیز. کوچه میرزا ترسونزاده ناحیه فرخور. دوستان عزیز نوار تمام شد. لایک ها رمونین چیزی بود روی کردین خواهش کردین همش موندیم دلشی بوجد میکنیم کی روی میکنیم رکلامش کنیم. رقم را گذاشتیم برای رکلام کردن زمین ماشین خونه چیزی باشه روی کنین. نوارهای بعدینه در یوتیوب در تیک تاک اینستاگرام رکلام کرده در کوتاه‌ترین مدت فروخته میتیم. کسی توقی تماشا کرد نویسه که توقی تماشا کنیم.